जय जगन्नाथ दर्शक बंधु स्वागत करुछु आज आम आउ एक नुआ वीडियो को बंधुगण कौन जो गृह रे महाभारत पाठ करा जाए सही गृह रे परिवार रे क्लेश कलह लगी रही थे एमिति किछि कथा अनेक थर शुणा मिले किंतु घरे अन्य ग्रंथ पुराण यथा रामायण रामचरितमानस गीता भागवत और अन्य पुराण सबू श्रद्धार सहित रखी पूजा पाठ करा जाउथिबा बेले महाभारत प्रति एपरी भावना काहीकि यह अंधविश्वास नुहे तो द्वापर जुगर अंतिम चरण रे महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास एही विशिष्ट महाग्रंथ कहिथिले एवं श्री गणेश एहांकु लिखिथिले जहार नाम थिला जय संहिता। अर्थ अधर्म उपरे धर्मर विजय सत्य धर्म मार्ग रे दृढ़ रहिले स्वयं भगवान जेते प्रति मुहूर्त रे तुम सहित रही थांती ताहा ही मुख्य दृष्टांत। यही महान ग्रंथ को पंचम वेद मध्य कुहा जाई थाए। कालक्रमे यही महाकाव्यर नाम महाभारत होइछि। महाराज दुष्मंत और शकुंतलांक पुत्र पुण्यश्लोक चक्रवर्ती सम्राट भरतंक वंशानुचरित चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजा मानक उपाख्यान सह पुण्यभूमि भारतर महान महर्षि महापुरुष मानक ज्ञान दर्शन उपदेश रही। भगवान श्रीकृष्ण जन्म वृत्तांत लीला तथा सर्वोपरि कुरुक्षेत्र युद्ध रे अर्जुन प्रति गीतापदेश जुगे जुगे मानव समाज पाई धर्म कर्म अध्यात्म आध्यात्म ज्ञान और भक्तिर मार्गदर्शिका रूपे वर्णना रही। एथिरे महात्मा विदुरंक नीति उपदेश युधिष्ठिर पितामह भीष्मंकर शिक्षा उपदेश यक्ष युधिष्ठिर प्रश्नोत्तरी ए सब मानव शिक्षा निमंते उद्दिष्ट रही। मानव जीवन रे उपजुथिबा प्रत्येक द्वंद्वर समाधान रही। तेबे एही महान पवित्र ग्रंथ को पाठ करिबा द्वारा कलह गृह क्लेश किपरि होई पारिबो। तेबे महाभारत रे भातृविवाद रही कौन एही कारण होई पारे कि? तेबे कौन रामायण रामचरित मानस पाठ करिबा द्वारा वनवास हेबा कथा? एथिरे भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी वनवास तो रही आहुरी मध्य माता जानकी वनवास भी। तेबे कौन जो गृह रे महाभारत पाठ हेउना सेठारे भातृविवाद गृह कलह नाही? एक परिवार अछि कौन जो गृह रे महाभारत पाठ न होई रामायण रामचरित मानस पाठ हेउजी सेठारे भातृ प्रेम पितृभक्ति मर्यादा रही कि? जो महाकाव्य भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यासंक द्वारा कुहाजाइछि एवं सिद्धिदाता श्री गणेशंक द्वारा लिखा जाइछि ताहा किपरि अशुभ तथा कलहकारक होई पारे? ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଲୀଳା ବୃତ୍ତାନ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଏପରିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ରୂପେ ଗୀତା ଉପଦେଶ ରହିଛି ମହାତ୍ମା ବିଦୁର ତଥା ମହାନ ମହର୍ଷି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ରହିଛି ତାହା କିପରି ଅଶୁଭ ଓ କଳହକାରକ ହୋଇପାରେ? महाभारत भली पवित्र ग्रंथ द्वापर और कलिजुगर संधि काल रे लेखा जाइछि। ग्रंथकार व्यासदेव एवं श्री गणेश कौन साधारण मनुष्य जे गृह कलह हेबा भली ग्रंथ रचना कले? आगत कलिजुगर मानव समाज निमंते एते सुंदर सामाजिक राजनैतिक नैतिक धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षा देइछंती ए ग्रंथ माध्यम रे। कर्म अकर्म धर्म अधर्म उपरे जहा जहा वर्णना रही ताहा पाठ कले कौनसी लोक द्वारा भूल रे भी भूल होई न पारे। महाभारत कौन एथिरे थिबा महत्वपूर्ण शिक्षा गुड़िक जहाँ प्रतिटी चरित्र माध्यम रे दर्शाई दिया जाइछि ता कौन मानव समाज पई उद्दिष्ट नुहे? महाराज शांतनुंकर युवा पुत्र थिबा सत्ते कैवर्त्य कन्या सत्यवती पत्री आकर्षण विवाह पूर्वरु शर्तमूलक भावे योग्यपुत्र देवव्रत थाउ थाउ निज गर्भरु जन्मित संतान पाई राजसिंहासन सुरक्षित रखिबा देवव्रत भली योग्य सुरवीर पुत्र आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण सहित हस्तिनार राजा ओ राजसिंहासनर सुरक्षा निमंते भीष्म प्रतिज्ञा करिबा धृतराष्ट्र अंध होइथिबारु पत्नी गांधारी निज आखिरे अंधपुटुली बांधिबा उच्च आकांक्षा पुत्र मोहरे ज्येष्ठ पांडव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर परिवर्ते महत्वाकांक्षी दुर्योधन को राजा कराइबार स्वप्न जतुगृह कपट पशा
କୁଳବଧୂ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ରାଜସଭାରେ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବାରେ ଅପଚେଷ୍ଟା, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନ ଦେଇ ଛଳନାରେ ବନବାସ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଏତେ ସବୁ ଅଧର୍ମର ଅନ୍ତିମ ପରିଣାମ ଯେ ମହାସଂଗ୍ରାମ ହେବ, ତାହା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ମହାସଂଗ୍ରାମରେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟରେ ଥିବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟ ହେବେ, ତାହା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ସଦୃଶ। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ, ସ୍ୱାଧିକାର ରକ୍ଷା, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ। ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଗୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଭାଇ, ମାମୁଁ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ବଦ୍ଧଯୋଗ୍ୟ। ନିଜେ କଦାପି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ହିଁ ସର୍ବୋପରି। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରାମ ଅବତାରରେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ହସ ହସ ମୁଖରେ ବନବାସ ଆଦରି ନେଲେ, ରାଜାଭିଷେକର ଅଧିକାରକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଖାତିରି ନ କରି ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଭଗବାନ ଆଜି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧିକାର ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତା ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ହତ୍ୱା ପ୍ରାପସ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗୌ ଜିତ୍ୱା ବା ଭୁକ୍ଷ୍ୟସେ ମହିଂ ତତ୍ସ୍ୱାଦୁଷ୍ଟିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୁଅ, ବୀରଗତି ପାଇବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଜିତିଲେ ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ସମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଲେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସାରଥୀ ସାଜି ଗୀତା ଉପଦେଶ ଦେବେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବେ। କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଶେଷରେ ତାହା ହିଁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଅଧିଘୋଷଣା କଲେ, ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଂ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀବିଜୟୋ ଭୂତି ଧ୍ରୁବାନୀତିମତିମର୍ମମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଯୁଗର ଅଧୀଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଧନୁର୍ଧର ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବିଜୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବିରାଜମାନ କରିବ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା କି ମହାଭାରତ ପାଠ କଳହକାରକ? କିନ୍ତୁ ମୋ ଅନୁଭବରେ ହୁଏତ ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜିର ସମାଜ ବାଟବଣା ହୋଇଛି। ଜୀବନରେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ ଯାହାର ସହଜ ସରଳ ସମାଧାନ ମହାଭାରତ ଅବା ଗୀତାରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଭରି ଦିଆଯାଇଛି। ହୋଇପାରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଦୀର୍ଘ ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ମହାଭାଗବତ ଏବଂ ଗୀତା ସହଜ ସରଳ ଓ ସର୍ବଜନାତ ଦ୍ରୁତ। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟର ଗୃହ କ୍ଲେଶକାରକ ବା କଳହକାରକ କହିବା ଆଦୌ ସମୀଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ କ'ଣ ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।